हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एटा सिम्पल बिरियानी रेसिपी लै आइছোঁ। अति सहजे बनाब পৰা मैं कुकारते बनाम। इते मैं मांसखिनि मेरिनेट कर लैছোঁ। आज देखुआ নহल इते मैं मीट मसला, जीरा पाउडार, रेड चिली पाउडार, निमख, हालधि दिছোঁ, बिरियानी मसला दिছোঁ, पियाज, तेजपात और मिठातेल दी अकमान मेरिनेट कर थैছিলোঁ आधा घंटा समय। और इते मैं मीडियम साइजर एटा पियाज लैছোঁ और बिलाही एटा लैছোঁ। और चाउलखिनि मैं তিয়াই থৈছিলোঁ आधा घंटा समय। इतना मैं उठाई थৈ दिছোঁ। आहक आज मैं केनेके बनाओ देखाओ। और ये मेरिनेट करते मैं आदा নহৰু और जलकिया दिছিলোঁ, कब पाहरी गलो और अकमान गरम मसला दी दिছোঁ। मैं कुकारते बनाम। आज कुकार तो गरम আছে, ताते मैं मिठातेल अकमान दिওঁ। आपलोके रिफाइन दिए बनाब पारे, मैं मिठातेल दिए बनाम। अलप आंधा हम पारे हाँ। मैं मिठातेलखिनि गरम हम दिছোঁ। तेलखिनि गरम होइছে। इते मैं काटि रखा पियाजखिनि दी दिम। मीडियमत राखि पियाजखिनि भाजिब। इते मैं गोटा गरम मसलाखिनि दी दिम। गोंधটো বৰ ধুনীয়া আহে। दालचीनी लং लैছোঁ और इलाची दुटा लैছোঁ। अकमान लৰাই दिম। पियाजखिनि रঙচুৱা হৈছে। इते मैं मांसखिनि দি দিম। मांसखिनि মাজে মাজে লৰাই থাকিব। মই এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই বিলাহী এটা কাটি থৈছিলোঁ নহয়, সেইটো দি দিম। मांसखिनि কি ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে দেখিছেনে? আৰু তেলটো নিগৰি ওলাইছে। ইয়াতে মই কাটি ৰখা আলু দুটা দি দিম। अलप भिजिছে मांसखिनि। इते मैं এতিয়া चाउलखिनि দি দিম और पानी अलप दी ढाकनिখন मारि दिम। दुटा हुसेल আহিব দিম। दुटा हुसेल আহিলে मांसखिनि धुनीयाকৈ সিজি যাব और মোৰ बिरियानी रेडी হৈ যাব। মই এতিয়া ইয়াতে চাউলখিনি দি দিম। पानी परिमाणটো इमाने দিব। আপোনালোকে পানীটো এগিলাস আৰু অকমান দিব পাৰে, তেতিয়া ধুনীয়া হয় খাবলৈ বিৰিয়ানীখিনি। তাতকৈ বেছি হ'লে বেয়া হ'ব খাবলৈ। মই এতিয়া ঢাকনিখন মাৰি দুটা হুচেল আহিবলৈ দিম। মই অকমান ঘিউ দিছিলোঁ, ঘিউটো দেখুৱা নহ'ল। আপোনালোকে যদি ঘিউ খাই ভাল পায় অলপ ঘিউ দিব পাৰে, ভাল লাগে আৰু গোন্ধটো ধুনীয়া হয়। এয়া আজি মোৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল। অলপ কিনাৰতে তিয়ঁহ আৰু বিলাহী চালাড লৈ লৈছোঁ। এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, ভাল পালে জনাব।